کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کی طرح دکھائی دینے والی کوئی ایسی مخلوق بھی ہو سکتی ہے جو پہاڑوں میں کہیں چھپی ہو، جو ہم سے کہیں زیادہ طاقتور اور رہسیمئی ہو؟ ایسی مخلوق جس کا جسم پتھروں جیسا سخت ہو اور جس کی آنکھوں میں نیلی اور ہری روشنی چمکتی ہو۔ آئیے جانتے ہیں جھگل کی رہسیمئی داستان۔ عرب کے پرانے قبیلوں سے لے کر ترکی اور ایران کے صوفی درویشوں تک جھگل کا ذکر اکثر ان مخلوقات میں کیا گیا ہے جو انسانیت سے چھپی رہی ہیں۔ جھگل نام کی اس مخلوق کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ یہ زمین کے ان بے حد گہرائی والے حصوں میں رہتی تھی جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی۔ اس کا جسم پتھر جیسی سخت اور ٹھنڈی توچا سے ڈھکا ہوتا تھا اور اس کی آنکھیں نیلی اور ہری روشنی سے دمکتی رہتی تھیں۔ یہ مخلوق رات کے اندھیرے یا پہاڑوں کی گپھاؤں میں ہی رہنا پسند کرتی تھی اور دن کی روشنی اسے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ پراچین سروتوں میں الیکھ جھگل کا سب سے پہلا ذکر عجائب المخلوقات نام کی کتاب میں ملتا ہے، جسے مشہور سائنسدان اور بھگول ود زکریا القزوینی نے تحریر کیا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ یہ مخلوق ایک سائے کی طرح ہوتی ہے جو سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے اندھیرے اور گفاؤں میں پناہ لیتی ہے۔ اس کے علاوہ ترکستان کے صوفی درویشوں کے مطابق جھگل وہ مخلوق تھی جسے فرشتوں نے زمین کے اندر قید کر دیا تھا، کیونکہ وہ انسانوں سے بھی زیادہ طاقتور اور علم سے بھرپور تھی۔ صوفی عقیدے کے مطابق یہ مخلوق دنیا کے اندر ایک خزانے کی طرح چھپی ہوئی تھی اور انسانوں کو اس سے دور رہنے کی تاکید کی گئی تھی۔ روحانی اور جسمانی طاقتیں جھگل صرف جسمانی طاقت ہی نہیں رکھتی تھی، بلکہ اس میں ذہنی اور روحانی طاقتیں بھی شامل تھیں۔ کچھ صوفی فلسفوں میں اسے خزانوں کی حفاظت کرنے والی مخلوق مانا گیا ہے، یعنی یہ ان طاقتوں پر قابو رکھتی تھی جو انسانوں کے لیے بے حد خطرناک ثابت ہو سکتی تھیں۔ شکل اور بناوٹ جھگل کا جسم انسان جیسا نظر آتا تھا، لیکن اس کی توچا اتنی سخت تھی کہ وہ کسی بھی چیز کو تباہ کر سکتی تھی۔ یہ مخلوق اپنی رات کی یاتراؤں میں خاموشی سے باہر نکلتی تھی اور لوگ اس کے وجود کو لے کر الگ الگ طرح کی عجیب و غریب باتیں کرتے تھے۔ گفاؤں اور پہاڑوں میں پناہ جھگل ہمیشہ انہی جگہوں پر رہتی تھی جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، جیسے کہ پہاڑوں کی گہری گفائیں۔ یہ گفائیں نہ صرف پراکرتک سنرچنائیں تھیں، بلکہ ان میں روحانی اور رہسیمئی اثر بھی پایا جاتا تھا۔ ان گفاؤں کے اندر ایک ایسی قوت کا اثر ہوتا تھا جسے عام انسان محسوس تو کر سکتا تھا مگر سمجھ نہیں سکتا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں جھگل مخلوق اپنے وجود کو برقرار رکھتی تھی اور زمین کے ان رہسیوں کی نگہبانی کرتی تھی جنہیں انسان اب تک سمجھ نہیں پایا۔ سورج سے پرہیز اور رات کا وقت جھگل کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اسے سورج کی روشنی سے بے حد خوف تھا۔ دن میں جب سورج اپنے شباب پر ہوتا تھا، اب جھگل کبھی اپنا چہرہ تک نہیں دکھاتی تھی، وہ صرف رات کے اندھیرے میں باہر نکلتی تھی۔ جھگل اور رات کی پناہ گاہ کہا جاتا ہے کہ جھگل کو رات کی گہری چھاؤں میں ایک طرح کا سکون اور حفاظت محسوس ہوتی تھی۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ جن علاقوں میں یہ مخلوقہ پائی جاتی تھی وہاں اکثر لوگوں کی گمشدگی کی خبریں آتی تھیں۔ کوئی بھی اس رہسیمئی مخلوقہ کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ صوفی نظریہ اور دینی پہلو کچھ صوفی تصوفی عقیدوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ جھگل کو فرشتوں نے زمین کے بھیتر قید کر دیا تھا، کیونکہ وہ اتنی طاقتور اور علم سے بھرپور تھی کہ عام انسان اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ ترکستان اور کئی دوسرے علاقوں میں یہ یقین کیا جاتا تھا کہ جھگل کو زمین کے اندر اس لیے بند کیا گیا تھا تاکہ وہ انسانیت کو اپنے طاقت سے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ صوفی بزرگوں کا ماننا تھا جھگل کو ایک طرح سے خزانے کا نگہبان بنایا گیا تھا تاکہ وہ اس دیویہ اور رہسیمئی قوت کی حفاظت کر سکے جسے انسان اپنے لالچ سے تباہ کر سکتے تھے۔ جھگل کی لوک کتھائیں اور قدیمی یقینات جھگل کے بارے میں کئی لوک کتھائیں بھی مشہور تھیں۔ ان داستانوں میں اسے ایک خطرناک بھوتیا اور رہسیمئی مخلوقن کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مخلوق رات کے وقت پہاڑوں اور گفاؤں میں گھومتی تھی۔ ان کہانیوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی اس کا سامنا کرتا وہ یا تو ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا یا اس کی ذہنی حالت خراب ہو جاتی۔ کئی لوک کتھاؤں کے مطابق جھگل نے سالوں سے اپنی گپھاؤں اور ٹھکانوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور کسی کو بھی اپنی دنیا میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، مگر جب کبھی کوئی انسان اس سے ٹکرا جاتا
तो वो नामो निशान के बिना गायब हो जाता और उसकी तलाश नामुमकिन साबित होती। लोगों का कहना था कि ये मखलूक कोई आम भूत या जिन्न नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रूहानी और ताकतवर मखलूकन थी जिसे जानबूझकर जमीन के अंदर कैद कर दिया गया था। रहस्यमयी ताकतों की निगहबानी। जुगुल के बारे में सबसे दिलचस्प बात ये थी कि वो महज एक जिस्मानी मखलूकन नहीं थी, उसमें बेहद गहराई वाली रूहानी ताकतें भी शामिल थीं। सूफी बुजुर्गों और कदीमी आलिमों का यकीन था कि जुगुल वो मखलूक थी जो जमीन के गहरे रहस्यों को जानती थी। उसे खजानों की निगरानी करने वाली मखलूक कहा गया और माना गया कि उसके पास ऐसी कव्वतें थीं जिनको सही तौर पर समझने के लिए इंसान को एक खास रूहानी दर्जे पर पहुंचना पड़ता। कुछ पुरानी मान्यताएं ये भी कहती हैं कि जुगुल ऐसा मखलूक थी जो ज़हनी और रूहानी सतह पर इंसानों से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता थी। जुगुल की रूहानी ताकतें। जुगुल के पास एक ऐसी गहरी अंदरूनी कव्वत थी जो इंसानों को उन दिव्य रहस्यों तक पहुंचने से रोकती थी जिन्हें इंसान अपनी सीमित समझ और ताकत से नहीं जान सकता था। इसका मतलब ये भी था कि वो किसी हद तक इंसानी चेतना और एहसासात पर असर डाल सकती थी और कई बार इंसान को उसके रास्ते से भटका भी सकती थी। जुगुल और इंसानों की दुनिया। जुगुल मखलूक से जुड़ी कुछ कहानियां और वाकयात इस बात की तस्दीक करती हैं कि वो इंसानों की दुनिया से बिल्कुल जुदा और किसी महफूज जगह पर वजूद रखती थी। कुछ आलिमों और तज्जियाकारों का मानना था कि इस मखलूक के पास ऐसे राज थे जो आज के जदीद साइंस से भी बहुत आगे थे। उसे महज कोई भूतिया मखलूक नहीं बल्कि एक ताकतवर और रूहानी निगाहबान के तौर पर देखा जाता था। जुगुल का मकसद हमेशा से उस इल्म और कव्वत की हिफाजत करना था जिसे सिर्फ एक खास रूहानी और ज़हनी मकाम पर पहुंचकर ही समझा जा सकता है। उसने अपनी दुनिया को इंसानों से इसलिए छुपा कर रखा क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये कव्वत गलत हाथों में चली गई तो इंसान खुद अपने वजूद के साथ खिलवाड़ कर बैठेगा। जुगुल की कहानियों में तब्दीली। वक्त के साथ साथ जुगुल की दास्तानों में भी तब्दीली आती गई। कदीम जमाने में इसे एक खौफनाक और रहस्यमयी मखलूकन माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे नई नस्लों ने इन दास्तानों को सुनना शुरू किया, कुछ लोगों ने इसे एक इबरत और तंबीह चेतावनी की शक्ल में देखना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जुगुल उन लोगों के लिए एक सबक थी जो अपनी कव्वत और इल्म के नशे में चूर होकर घमंड करने लगते थे। ये मखलूक उन सबको सिखाने आई थी जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने की सोचा करते थे। आज के दौर में बहुत से लोग जुगुल को एक निगाहबान, संरक्षक के तौर पर देखते हैं जो जमीन और उसके रहस्यों की हिफाजत करने के लिए पैदा की गई थी। इस तब्दीली की वजह यह है कि लोग अब इसे सिर्फ एक खतरनाक मखलूक नहीं बल्कि एक ऐसा निगाहबान मानते हैं जो हमें हमारी ही ताकत और इल्म के गलत इस्तेमाल से बचाने की कोशिश करता है। जुगुल और मजहबी नजरिया। जुगुल को लेकर कई मजहबी मान्यताएं भी मौजूद हैं। कुछ मजहबी मानने वालों का यकीन है कि ये एक दिव्य मखलूकन है, जबकि कुछ इसे एक आदिम और शुरुआती दौर की मखलूक मानते हैं जो अपनी ताकत से दुनिया पर असर डाल सकती थी। बेशक जुगुल के बारे में अलग अलग मज़ाहिब और तहजीबों में मुख्तलिफ राय पाई जाती है, मगर हर जगह इसे एक खास तरह की कुव्वत और इल्म का मजहर, प्रतीक माना गया है। कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि जुगुल का वजूद किसी बहुत पुराने दौर से जुड़ा हो सकता है, एक ऐसा दौर जब जमीन पर जिंदगी के अलग अलग रूप और ताकतें मौजूद थीं। अब वो वक्त हमारे लिए बस एक मिथक या दास्तान बनकर रह गया है। जुगुल का वजूद क्या मुमकिन है? लेकिन जुगुल जैसी मखलूकात के वजूद की संभावना आज भी बिल्कुल खत्म नहीं मानी जाती। समाज में जुगुल की हैसियत। जुगुल से जुड़ी कहानियां समाज में भी एक खास मकाम रखती हैं। ये मखलूकन न सिर्फ डर और रहस्य का सबब थी बल्कि एक समाजी तंबीह, चेतावनी भी थी। लोगों का ये यकीन था कि जुगुल को सिर्फ समझना ही नहीं बल्कि उसका एहतराम भी करना चाहिए। ये पैगाम उन वक्तों में दिया जाता था जब लोग कुदरत और उसके रहस्यों को पूरी तरह नहीं समझ पाते थे। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि जुगुल जैसी मखलूकात हमारी दुनिया के किसी अदृश्य हिस्से में वजूद रखती है और अपनी रूहानी ताकत और इल्म के जरिए हमें हमारी कमजोरियों का एहसास दिलाती है। जब हम कुदरत और ताकत के साथ तदुल अनुशासन से पेश आते हैं तो हो सकता है हमें इन रहस्यमयी मखलूकात की रहनुमाई, मार्गदर्शन से फायदा हो। जुगुल पर तहकीक और आज का नजरिया।
आजकल जुगुल पर कई साइंटिफिक और सांस्कृतिक तहकीक शोध हो रहे हैं। कुछ लोग इसे एक मिथ या तसव्वुर कल्पना मानते हैं, जबकि कुछ इसे एक गहरे इल्मी और रूहानी राज के तौर पर देखते हैं। चाहे जैसे भी समझा जाए, ये वजह है कि जुगुल जैसी मखलूकात के बारे में हमारी तलब जिज्ञासा अब तक खत्म नहीं हुई। आज जुगुल का मुताला अध्ययन महज मजहबी या लोक कथाओं तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब ये जदीद साइंसदानों और रिसर्च करने वालों के लिए भी एक दिलचस्प मौजू बन चुका है। कुछ तज्जिया निगार ये मानते हैं कि ये मखलूक शायद हमारी कुदरती जिंदगी के उन पहलुओं से जुड़ी हो जिन्हें हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। तीजा निष्कर्ष, जुगुल जो कभी सिर्फ एक रहस्यमयी और खतरनाक मखलूकम के तौर पर मानी जाती थी, आज हमें एक नई नजर से देखने को मिलती है। ये मखलूक न सिर्फ अपने आप में एक रहस्य है, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि ताकत और इल्म का इस्तेमाल किस तरह हो ताकि इंसानियत का फायदा हो। चाहे वो एक मजहबी अलामत हो या एक साइंटिफिक पहेली, जुगुल का वजूद हमें हमेशा ये याद दिलाता है कि जमीन और कायनात के राजों को समझने के लिए इंसान को अपनी हदों से बाहर निकलना होगा। अब फैसला हमें करना है, क्या हम जुगुल को सिर्फ एक दास्तान या मिथक समझें, या उसे एक ऐसी मखलूकन के तौर पर पहचानें जो आज भी हमारे आसपास कहीं किसी अदृश्य रूप में मौजूद है। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि जुगुल जैसी मखलूक वाकई कभी वजूद रखती थी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर जुगुल की ये रहस्यमयी कहानी आपको दिलचस्प लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल कौन सा फिरका को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली दास्तान सबसे पहले आप तक पहुंचे।